14 ইয়াৰ্ছৰ বয়সৰ ছোৱালী এটা ৰেপ হোৱা আমি শুনা পাইছোঁ। শুনা পোৱাৰ লগে লগে এই আমি ডিমাছা চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যন জইণ্টলি ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ কাৰণে গৈ কিনি তাতে আমি গম পালোঁ যে তাতে মাইনৰ এটা ছোৱালী 14 বছৰৰ মানে ৰেপ হৈছে। আৰু তাৰপাছত লগে লগে কিবা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে বৰলাংখাৰ থানাত। আৰু এইটো কেছ নম্বৰটো হ'ল01/2024 US 3 under section 376(3) IPC PW section 401 POSCO Act। আৰু তাৰপাছত আমি এতিয়া ঘটনা যিটো মানে ওপৰত প্ৰথমত আমি আজি জইণ্টলি অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ আজি ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে, লগত অল ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে, লগতে KSA চেণ্ট্ৰেল কমিটি, তাৰপাছত ইয়াত আমাৰ হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম এটা টিম লগ লৈ আমি আজি প্ৰেছ মিট দিছোঁ। কাৰণটো হ'ল যে প্ৰথমত আমি এই ঘটনাৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ। দ্বিতীয়টো হ'ল যে এতিয়া কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি আকৌ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা যে যাতে যেন এইটো ফাষ্ট ট্ৰেকত মানে উচিত বিচাৰ সোনকালে ন্যায় পাবৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ। অতি শীঘ্ৰে কালপিতক এতিয়া ধৰা পৰিছে বুলি কৈছে। তেখেতক মানে এতিয়া যি আইনৰ মতে ব্যৱস্থা লৈ আছে যাতে যেন এই আইনটো ঢিলা হ'ব নালাগে বুলি আমি আহ্বান কৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰকো। তাৰপাছত থাৰ্ডলি আমি কম্পেনচেশ্যন টু দ্য ভিক্টিম ফেমিলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰপাছত আমি তাতে আৰু এটা আমি আজি ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ কাৰণে যোৱা পাছত আমি গম পাইছোঁ যে তাতে কেইটামান টিম্বাৰ স্মাগলিং এইটো অঞ্চলত হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। এইটো মানে যিহেতু ঘটনা হোৱাৰ ওপৰত তাৰপাছত আমাৰ মাজত আজি ডিমাছা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আছে, প্ৰবীণ সিংও ডিমাছাৰ পৰা আহিছে। তাৰপাছত আৰু আমাৰ মাজত আছে মাইৰিং জহুৰী, সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ তেখেতে সাধাৰণ সম্পাদক। তাৰপাছত আমাৰ মাজত আছে KSA চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী নৰ্ছ টিমু ডাঙৰীয়া। তাৰপাছত হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া। তাৰপাছত KSAৰ কিবা ফাংচনৰ কিবা বৰলোকে লকিৰি আছে। তাৰপাছত ডিমাছা সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰাও মানে আমাৰ সচিবৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে জিলা কমিটি। তাৰপাছত আৰু আমি আজি তেখেতকো মানে অলপ ক'বলৈ দিম। প্ৰথমত মই ডিমাছা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন GS তেখেতকো মই ক'বলৈ দিম। तो सबसे पहले जितना भी यहाँ मीडिया फ्रेंड्स आए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग यहाँ डिफू प्रेस क्लब में जो हम लोग का एक प्रेस मीट का जरिए से हम लोग सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो हम लोग का बरलांखर का केस है इसको फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना है और साथ ही साथ इसको जल्द ही जल्द इन्वेस्टिगेट करके उसका वर्डिक्ट भी मिलना है। और ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में ऐसा रेप जैसा ऐसा घिनौना क्राइम ऐसा दोबारा कार्बी आंगलों में ना हो। विभिन्न किसी पूरा देश भर में ऐसा क्राइम दोबारा फिर से ना हो। इसका लिए हम लोग का यहाँ जो हम लोग का DC है, हम लोग का जो SP है, उनको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है। और साथ ही साथ जो भी ऐसा कल्प्रिट है, जो भी ऐसा एक्यूज है, वो किसी जाति का कम्युनिटी का नहीं होता है, एक कल्प्रिट होता है। तो इसके लिए इसको एक कम्युनल रूप में ना लेते हुए जो भी ये समुदाय का है, जो भी संप्रदाय का है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कम्युनिटी को हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का आज KSA का लीडर्स लोग भी है और हम लोग एक साथ ऐसा जो भी अगर भविष्य में ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग टोटली अभी का जो केस है इसको हम लोग टोटली कंडेम करता है। साथ ही साथ अपील भी करते हैं पब्लिक से भी, हम लोग अवेयरनेस अपना बीच में भी अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस देना है। हम लोग का जो बाल बच्चा लोग है, जो हम लोग का यंग जनरेशन है, उन लोगों को भी हम लोग अवेयर करना है कि ऐसा
हम लोग का समाज में ऐसा बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। और सुना है कि ऐसा जो है वो जो एक्यूज है वो भी माइनर है, जो जिसका जो विक्टिम है वो भी माइनर है। तो ऐसा जो माइनर अभी इतना बड़ा घटना होने के बाद अभी कार्बी आंगलों में भी शांति है, फिर भी हम लोग गाँव वाला लोग हम लोग ज़्यादा हम लोग का जानकारी नहीं होता है आइन कानून लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग कई ऐसा केसेस में हम लोग अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। रेप इज ए बिगेस्ट क्राइम। हम लोग पूरा भारतवर्ष में हम लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि दोबारा रेप जैसा क्राइम यहाँ कार्बी आंगलों में व डिमा हासाओ में व आसाम में पूरा इंडिया में नहीं होना है, ऐसा इसका एग्जाम्पल सेट करना है। थैंक यू। আচ্ছা, তাৰপাছত এটা মই ক'ব পাহৰিছোঁ যে এই 21% যোনে ৰেপ কৰিছে তাৰ নামটো হ'ল কৃষ্ণ ৰাম। আমি গম পাইছোঁ যে এইটো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ফালৰ পৰা বিলং কৰে বুলি আমি ভাবিছোঁ, কৈছোঁ, মানে শুনা পাইছোঁ। তাৰপাছত আমি তাতে ক'বলৈ বিচৰা নাই যে কোনোবা বিহাৰী হওক বা ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেলৰ কথা আমি ক'বলৈ যোৱা নাই ইয়াত। তথাপিও ৰেপ বুলি ক'লেতো এইটো সমাজত কোনো তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে কোনো ঠাই নাই বুলি আমি এইটো মানে অৰিহণা দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জৰ্জ ডাঙৰীয়াকো ৰেফাৰ কৰিবলৈ। I, on behalf of the Karbi Student Association, strongly condemn the incident, the incident, I would say inhuman act done by Mr. Krishna Ram. And you are all aware of the fact that a case has been already registered at Bolangfair Police Station. And the case number is 01/2024 under section 36(3) IPC, and which is interesting. It is a POCSO act because the accused person is underage. He took accordingly a team of KSA, DSU and HPCF, ADSU went to Bolangfair for fact finding, and in that fact finding we have come to know that an illegal timber smuggler and illegal timber smuggler or suppliers is the main person behind in this particular case, and his name is Sumir Paul. We would like to request the competent authority, all concerned authority, to kindly look into the matter. Tamne forest department ho, police department ho, district administration ho, tamne ju to itu person tu, itu Paul tu. Sumir Paul ho, tamne immediately tamne legally jikunu action tamne lobo lagi, in order to avoid the unwanted circumstances. And according to the joint decision made by the fact-finding teams, we approached the SP office, and we met the adjudicating LSP, Mr. Konkondat APS, and we urged him that the case should be taken to a fast track for the immediate justice, and he had assured us that action will be taken against Mr. that particular Ram Krishna Ram immediately. And we would like to appeal the concerned range of Bolangfair range to kindly tamne itu election tamne jotu illegal timber supplier karne tu tak to action loboi laibo, নহলে পিছত আমি যদি করবা কিবা কিবি গম পাই যাও, কেসে গম পাই যায় হলে তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে রিস্ক লব লাগিব। আৰু এটা কথা তাৰমানে এইটো বস্তুটো তাৰমানে ইয়াত কিছুমান মানুহে কিবা কিবি কালাৰ দিব বিচাৰিব, কাৰণ আজিকালি সিচুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত। সেইটো কাৰণে ইয়াত যা কিবা ক্ৰিমিনেল কালাৰ কিবা কিবি নিদিবৰ কাৰণে মই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইয়াত যিমান আছে আপোনালোকক থ্ৰু দিছ প্লেটফৰ্ম আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো। Criminal is criminal, a culprit is culprit. He doesn't belong to any caste, creed or any religion. Therefore, all we want to say is kindly tamne juntu case to register korise, etu case to kindly tamne fast track track koribo karone apnalokok request korisu, and plus
And plus itu compensation or kotha tu. Compensation as our brother have already said, but still moi apnalokok tamne compensation or kotha tu request korisu. আচ্ছা তাৰপাছত লাইক আমাৰ সৰু ছাত্ৰ সংখ্যা তো সাধাৰণ সম্পাদক মাইৰে ডাঙৰীয়া আছে মই Organization has said by KSA the issues in central areas as well as the BSU. So everything has been highlighted. One thing only I would like to mention as said by the KSA KSA. Criminal is criminal. ये क्रिमिनल को कोई भी कम्युनिटी से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और कल्प्रिट है उसको एज पर लॉ बुक होना चाहिए। इसमें कोई हमने कभी नहीं बोला है कि बिहारी से ही क्रिमिनल निकलते हैं, हमने कभी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला है कि हिमासा से नहीं निकलेगा या काबी से नहीं निकलेगा। अगर किसी भी कम्युनिटी से निकला है और एज पर लॉ ऑफ द लैंड ही और शी नीड टू बी बुक, दैट्स ऑल।